রাজ্যে তৃণমূলের জয় জয়কার হলেও দার্জিলিং জেলায় জয়ী গেরুয়া ব্রিগেড। গণনা শেষ হতেই পাহাড় জুড়ে সেলিব্রেশন। তৃণমূল প্রার্থী গোপাল লামাকে হারিয়ে পাহাড়ে জয়ী রাজু বিষ্টা। জয় নিশ্চিত হতেই আনন্দে মাতলেন কর্মী সমর্থকরা। পশ্চিমবঙ্গে 42 লোকসভা কেন্দ্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হল দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র। স্বাধীনতার পর থেকেই এই কেন্দ্রে পৃথক গোর্খাল্যান্ড গঠনের দাবিতে আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়েছিল। তাই স্বাধীনতার পর থেকেই বরাবরই এই কেন্দ্রের রাজনৈতিক মেজাজ বদলেছে। এবারের নির্বাচনে এই কেন্দ্রে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল ছিল বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিআইএম। তাদের মধ্যেই এবার জয়ী বিজেপির রাজু বিষ্টা। अन्याय जो हो रहा था उसकी समाप्ति की ये जीत है और जो है गोरखा जाति जिस सपनों को लेकर के जी रहा था ये उसकी जीत है। ये चाय बगान की श्रमिकों की जीत है, ये सिंकोना बगान की जीत है, ये चालक दल हमारे जो साथी ये उनकी जीत है और जो भ्रष्टाचार मुक्त पहाड़ बनाना ये उसकी जीत है। और दार्जिलिंग को सुंदर दार्जिलिंग और अपना दार्जिलिंग बनाने की ये जीत है। हमारे जो युवा बेरोजगार है पढ़ लिख करके उनकी नौकरी छीनी गई ये उनके लिए जीत है। हमारी महिलाएं हमारी बहनों की ये जीत है और समस्त पहाड़ वासियों की जीत है। ये দার্জিলিংয়ের মোট ভোটদাতা সংখ্যা 16,11,317। 2019-এ ভোট দিয়েছিলেন 12,67,270 জন। পশ্চিমবঙ্গের 42টি লোকসভা আসনের প্রায় সবকটিতেই হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল, মূলত তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যেই। ভোট প্রাপ্তির নিরিখে বাম কংগ্রেস পিছিয়ে ছিল অনেকটাই। 2019 সালে দার্জিলিংয়ে বিজেপির টিকিটে গতবার তৃণমূলের অমর সিং রায়কে হারিয়ে জিতেছিলেন রাজু বিষ্টা। পেয়েছিলেন 7,50,067 ভোট। এবারও বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী রাজু বিষ্টা। भारी मतों से है और हमारे आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए है। हम सब भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ है और हमें पूरा विश्वास है हमें न्याय इसी कार्यकाल में मिलेगा। सेकेंड टाइम चुनाव हो और जनता और हमारे जितने भी सहयोगी दल, विमल दाजू, मोहनगी सिंह जी, हमारे सीपीआरएम के सभी हमारे साथीगण, गोरा नीमू, सुमितो मोर्चा, जितने भी हमारी सहयोगी दल है ये उनकी जीत है। और 5 साल बाद जो है मैं दोबारा चुन पाया हूँ। हमारे अलायंस पार्टी के साथ साथ कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके काम करते हैं ये उनकी जीत है। और इस 5 साल के अंदर में नए अनुभव और नए ऊर्जा और जनता का आशीर्वाद लेकर के, भगवान के आशीर्वाद लेकर के जा रहा हूँ। রাজু বলেন যে এই জয় পাহাড়ের মানুষের জয়, গোর্খা জনজাতি যে স্বপ্ন নিয়ে বেঁচেছিল সেই স্বপ্নের জয়। তিনি আরও বলেন যে বিজেপি এবার পাহাড়ের আঞ্চলিক দল জিএনএলএফ, বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সহ আরও 4টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট করে লড়াই নেমেছিল। এই জয় তাদেরও জয়। বাংলায় জিতলেও পাহাড় জয় কিন্তু এবারেও অধরা থেকে গেল তৃণমূলের। অন্যদিকে পাহাড়ে ফের জেতার পর আগামী লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার দিকে অবিচল রাজু। দার্জিলিং থেকে অনির্বাণ রায় রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।